छात उपरू नजर रखिबे एनएसजी स्नाइपर एरियल सर्विलांस को दियाजिबो गुरुत्व श्रृंखलित रथयात्रा नहीं पुरी पौर सदन में बसिथिबा शेष रथ समन्वय बैठक में समीक्षा पर यह सूचना देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथर अघटन शून्य हेब रथयात्रा तेणु सुरक्षा पाई ड्रोन एवं एआई कैमेरार मध्य व्यवस्था करा जिवो। आतंकवादी कार्यकलाप प्रतिहत करने निया जाइछि स्वतंत्र पदक्षेप प्रतिवर्ष भली ए वर्ष भी स्वतंत्र आयोजन करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति। भिड़ को आखि आगे रखी जनगहलीपूर्ण स्थान में स्वतंत्र व्यवस्था करा जाउछि। ट्राफिक नियंत्रण सहित अग्निशम विभाग को रखा जाइछि सजाग। समुद्र कूल में सुरक्षा पाई कोस्टगार्ड मुतयन करा जिवो। तेबे कौनसी प्रकार अघटन को एड़ाइबा पाई वाच टावर सहित बड़ दांडरे थिबा बड़ बड़ बिल्डिंग बाइनाकुलार व्यवस्था करा जिवो। एठी या सहित आवश्यक पड़िले आकाश मार्ग में हेलिकॉप्टर माध्यम नजर रखा जिवो। रथयात्रा सुनाबेश और बाहुड़ा दिन अधिक सतर्कता अवलंबन करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। सेही भली डायरिया रोकिबाकू जिला प्रशासन को स्वतंत्र निर्देश दिया जाइथिबा मुख्यमंत्री कहिसंती। आजिर बैठक में दुई उपमुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव विभिन्न विभागर मंत्री जिलार समस्त विधायक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जिलापाल एसपी और श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थिले। आ मात्र 4 दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एथिपाई प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। आम ओडिशा पुलिस सहित अन्य सबु सरकारी संस्था विगत दिन में सुरक्षा दायित्व को बहुत भल भाव एमाने तुलाई आशा करुच्ची चलित वर्ष संपूर्ण सुरक्षा सहित त्रिगुंडिचा यात्रा अनुष्ठित महाप्रभु आशीर्वाद निश्चित भाव सुचारू रूपे संपन्न हो। रथयात्रा को इंसिडेंट फ्री करने सबुठ बड़ आवश्यकता होची डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विशेष भाव रथयात्रा सुनाबेश एवं बाहुड़ा दिन आमको अधिक सतर्कता अवलंबन करने पड़ो। सेहीपरि अग्निशम विभाग एवं ट्रैफिक नियंत्रण या यथेष्ट डिप्लॉयमेंट रहिबार आवश्यकता अच्छी एवं ताकू आधार करी समस्त विहित पदक्षेप नापी परामर्श दि जाए। अप्रीतिकर घटना एड़ाई वाच टावर एवं बड़दाण्ड कड़े उच्च अट्टालिका छातरी बाइनोकुलार द्वारा तले जन समावेश उपरे कड़ा नजर रखार आवश्यकता अच्छी एवं एनएसजी रो स्नाइपर मुतयन करिवार विचार करा जायछि। रथयात्रा दिन भीड़ एवं सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी यदि आवश्यक हुए मु भी उचित मन करुछि जे आकाश मार्ग हेलिकॉप्टर माध्यम कड़ा नजर रखा जिवो। यह द्वारा अघटन को खूब शीघ्र चिन्हट करा जाय परिबो एवं तार प्रतिकार करा जाय परिबो। भिड नियंत्रण पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और समयोपयोगी करा जिवो। अनुकूल पाग जोगु ए वर्ष रेकर्ड संख्यक यात्री एवं यात्री को आनिबा रेकर्ड संख्यक जानवाहन चलाचल करिवार व्यवस्था ताकू सुनिश्चित करा जाउची। संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित षड़ंद्र आचार्य आम पूरी रिपोर्टर जोड़ी होती। षड़ंद्र एक बड़ पदक्षेप कहुए जो जगार मुख्यमंत्री कहते जे अघटन शून्य करने एथर रथयात्रा व्यवस्था करा जाउछि एवं अधिक अधिक सुरक्षा व्यवस्था को केमिति कड़ाकड़ी करा जिवो ता उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। एठी जो माने पर्यटक आसिबे तांको सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण करने कौन सब बड़ बिंदु अच्छी आम दर्शकों आगे रखु। प्रवीण देखु निश्चित भाव में रथयात्रा को चलित वर्ष अघटन शून्य एवं त्रुटि शून्य करने ही राज्य सरकार अधिक गुरुत्वारोप कर विशेषकर सुरक्षा दृष्टिकोण एथर रथयात्रा को सर्वाधिक गुरुत्व दि जाएगी। कारण डीजीपी वाईडी पुरानिया हूँ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हूँ जो भाव में आज रथयात्रा शेष स्वतंत्र समीक्षा बैठक में जो भाव में सूचना देते 275 एआई कैमेरा मुतयन कर सहित स्वतंत्र भाव में कहवाक चाहिए प्रवीण एनएसजी जो स्नाइपर मुतयन कर समुदाय जो सुरक्षा व्यवस्था को 5 भाग में विभक्त कर जल स्थल और आकाश मार्गरू सुरक्षा व्यवस्था पर तीक्ष्ण नजर रखा ट्राफिक सुपरिचालना जदि कह 36 पार्किंग स्थान चिन्हट कराई क्विक रिएक्शन टीम हूँ एंटी टेरोरिस्ट स्क्वाड एंटी साबोटेज टीम एम मुतयन कर
ସେଭଳି ଭାବେ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନାରେ 10,000 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହେବେ। ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ଅଘଟଣ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦଳାଚକଟା ଯୋଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳାଚକଟାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଏହି ଧରଣର ଥାଏ ନା ଏଥରକ କିଛି ନୂଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଥର, କାରଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପେହେଲଗାମରେ ଯୋଉ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏନ୍ଏସଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ହଉ, ହୋଟେଲ ହଉ, ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଏସଜି କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ମକଡ୍ରିଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ତା ଯୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏନ୍ଏସଜିର ସ୍ନାଇପର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ମୁତୟନ ରହିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଥର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ। ସମୁଦାୟ ପୁରୀ ସହର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି, ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ହଉ, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା ହଉ, ଏ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଉ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା 265ଟି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାର ଏଥର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଭିଆଇପିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟଣା କେମିତି ହବ, ରଥର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରେ, ବଡଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦିଓ କେବେ ବି ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଘଟଣା ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ମିଳିନାହିଁ, ତାପରେ ବି ଏ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିଲେଣି। ଆପଣ ସେ ଆରସିବି ବିଜୟ ପରେ ଆଇପିଏଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଚିତ୍ର ଦଳାଚକଟାର, ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳାଚକଟାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। এইভাবে কিছুটা চিত্র লোকমানଙ୍କୁ বিচলিত করুছি এবং লোক ভিড়কু দেখিলে টিকে বিচলিত হউছন্তি। এহাকু কেমিতি এড়াই দেই হব, এহা উপরে भी প্রশাসন গুরুত্ব দেব। দেখুন প্রবীণ, আপনার যে মুখ্যমন্ত্রী অভিভাষণ শুনছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজ অভিভাষণে আজ କହିଛନ୍ତି যে রেকর্ড সংখ্যক লোক এথর আসবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেপাই রেকর্ড সংখ্যক যানবাহন মুতয়ন করা। তো এর আপনার অনুভব করে পুরীকে দিনকু দিন শ্রদ্ধালুଙ୍କ সংখ্যা, পর্যটকଙ୍କ সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। সে যেকୌଣସି প্রকার পরিস্থিতি হও না কাইকি যে সমস্ত গোটে আশা থাকে বিশ্ব প্রসিদ্ধ রথযাত্রার দেশর বিভিন্ন অনু প্রতিকূল ভক্ত শ্রদ্ধালু মানে সামিল হইতাନ୍ତି। তেমন যে 10 ରୁ 15 লক্ষ ভক্ত কেবল রথযাত্রার এবং সমুদায় যদি রথযাত্রার অবধি আমি দেখিবা যে সুনাবেশ ঠাରୁ আরম্ভ করে নীଳାদ্রি বিজে পর্যন্ত পাখাপাখি 30 ରୁ 40 লক্ষ ভক্তଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତ ଏସବୁ ଦିଗରୁ ବିବେଚନା କରାଗଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ, ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। বিভিন্ন বিভাগ মধ্যে এনে পূর্বরু নিজ নিজের প্রস্তুতি এবং সমীক্ষা শেষ করে এবং আজ নিজে মুখ্যমন্ত্রী সবু বিভাগ পুঁড়ি থে নির্দেশ দিয়েছেন যে সবু বিভাগ কেবল নিজ কার্য সম্পাদন পাই নুহে, সেবা এবং সমর্পণ মনোভাব রক্ষি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ ভিতরে সমন্বয় রক্ষা করে কিভাবে ভাবে মহাপ্রভুঙ্কর বিশ্ব প্রসিদ্ধ ঘোষযাত্রা শান্তি শৃঙ্খলা সহ সরিব, তা হচ্ছে বড় প্রাথমিকতা। खास करके रूफटॉप एनएसजी स्नाइपर डेवलपमेंट उपरे मध्य सरकार विचार करूछंती। तापर जदि आपण देखिबे एरियल सर्वेलांस मध्य अनेक गुरुत्व रखुची, या उपरे भी विचार करूछंती सरकार। निश्चित भाव समुदाय सुरक्षा व्यवस्था को एथर आप जानते 75 सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराई এবং তা সহিত কেবল ট্রাফিক ব্যবস্থা কথা যদি প্রবীণ কহবা তা মধ্যে 3 ভাগরে বিভক্ত 10,000 সুরক্ষা কর্মী মুতয়ন করা যাচ্ছেন। এথর
ତା ସହିତ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ହଉ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହଉ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏନ୍ଏସଜି ସ୍ନାଇପର ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି ପ୍ରବୀଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏନ୍ଏସଜି ର କମାଣ୍ଡର ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସି ମକ୍ଡ୍ରିଲ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଇପିଏଲ କୁ ନେଇ ଦଳା ଚକଟା ଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲା ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପେହେଲଗାମରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କାରଣ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିପାରିବେ ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଘଟଣ ଶୂନ୍ୟ ହଉ ରଥଯାତ୍ରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। तमाम प्रस्तुति सरी सारी और आज बैठक अनेक किसी अनुमान करा जे राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकिन पर्यटकों सुरक्षा को लेकिन भिड़ को नियंत्रण करने परिचालना करने केते सजग अच्छा केते प्रस्तुत अच्छा। आपन को अनेक अनेक धन्यवाद शैलेंद्र अधिक सूचना।